Bahalag delita mo sikat aning social media, importante may sweldo ta. Ako alang pud ni maistorya kay daghan na baya kayo ta nag-vlog nag-reels ba. Unya mo ingon man pud ng uban makakwarta lagi og na monetize na. Unya ikaw pud nga nagtan-aw aning video ha unsaon pod nimo pagka-monetize ug perte pud nimong tapulana. Dapat mag-upload ka kada adlaw isa duha tulo upat o lima sa isa ka adlaw o depende sa imong kakugihan. Hangtod nga ma-monetize ka. Kay ma-monetize ra jud ka ana basta sige lang kag-upload. Ang nakanindot lang aning trabaho kay walay pasipsipai ug amo diri pariha anang nanarbaho ka unya na kay mga kauban na sipsip kaayo sa amo para modako ang sweldo or motaas ang ranggo. Ay dili na siya pwede ana diri sa social media. Unsaon man niya pagsipsip ni boss Meta pananglitan babaye ka magpa-sexy kag maayo. Halos ipakita na nimo imong alingagngag diha para mapansin ka ni Meta. Ang nakanindot lagi diri kining mag-vlog ta kay patas rajud ta tanan. Walay sipsip diri pakugihay rajud diri. Magsigi rajud ka diri himo og content para ma-upload kada adlaw. Dili ni diri pwede pagwapo-gwapo ka para masweldohan kag dako ni Meta. Ay dili uy, kugihay rajud ni diri og daghan kag ma-upload dako pod kag masweldo. Unya ka nang bago pa ka nagsugod og vlog maulaw ka kay gamay ra kaayo kag views. Ay natural ra na uy. Ako di ay saw na mo views raman gani kog 10 or 20 views malipay na lang ko og maka 50 views ko. Pero okay ra na kay imoha man gihapon ng tigumon. Kay atong trabaho diri ni Meta, kay tag 28 days man ang cut off. Unya sulod sa 28 days unya na kay tag 50 views o 100 views. Matigom raman gihapon na tanan. O di katapusan sa buwan na gihapon kay sweldo kong monetize na ka. Og dili pa ka monetize aw ba natin na nag-upload. Diha og maayo. Kay og ma-monetize na kamo sweldo man gihapon na si Meta. Kay ang patakaran karon pwede naman ka makakuha sa imong sweldo bisan $25. Dili parehasaw na nga tag $100 ang minimum. Karon kay $25 pwede na nimo makobra imong sweldo. Kay ug naa na kay natigom bisan $30 o $50 ka maayo na lang ana. Kay sa wala kong bago pa ka nagsugod, kay magkataas man gihapon na madugay kung kugihan lagi ka sigig upload. Pero ug naa kay talent mas labing maayo. Kay pwede nimo magamit sa social media. Parehas anang kabalo ka mo gitara sayaw or uban pa pwede na ka mag-tutorial ana. Og komedyante ka hawod kaayo kamo pakatawa. Pwede nimo nagamitong talent kay maunay dali makakuha og taas na views. Og dali pod kaayo na makapataas og followers. Kay ganahan man sila sa imong mga video. Pero og wala ta talent pwede raman gihapon mag-video gud parehas ani akong gibuhat or mamugha kag kahoy. But bitaw guys, pahuman naman ning video maulaw nako. Kinsa raman tawon ko good nga inyong paminawon ay salamat, God bless you.